Mga kagawan is kay. So, my name is Vincent Perigay, barangay kagawan sa barangay Mambayan. So, ang karon na buntag, i-present na mo itong among gihimo kagabi as part of our kanang itawagan sa itong program. So, sa first na mo nga one is entry sa Venn diagram, there is environment. So, sa environment, kasi sa mong nakita ka problema, tapo jud siya para sa amo is kining lack of waste segregation. So without effective waste segregation practice, barangay struggle to manage their waste effectively, leading to difficulties in recycling and proper disposal. So sa problema ang kakulangon sa pag-segregate sa ato ang mga basura. And then next is ang open dumping and littering. So, it refers to the unauthorized disposal of waste in open areas such as vacant lots or along roadsides, while littering involves the careless discarding of waste in public space. So, ini ang mga practice na contribute sa atong environment ug mga pollution by contaminating our soil, water bodies, and air, posing health risks to residents and harming local ecosystem. And then next is kining limited waste collection service kay as a part sa barangay Mabayaan, medyo layo-layo na siya sa kanang lungsod. So every Sunday ra gyud ang kakulik diya sa muag basura kaning dump truck mangulik tayo basura. So every Sunday, then dili pa gid kayo matultulan ka ng kada Domingo yun. So then plastic pollution. So due to their non-biodegradable nature, kini yung mga plastic mahimo gyud kini siya nga makadaot sa atong wildlife ug ecosystem. And water pollution. Water pollution is polluted interwater sources kaning mga kahugaw sa tuang sa kumbaga sa mga street kay kana sa among Mambayaan namin kanang murag ginatawag na sapa na diya magakuan sa may sigaok na pit. So tungod sa nagkadugay nagkadaghan ang population sa Mambayaan version na naim lang polluted dati sa una magod kana nga area diya pa may mga ligo kana nay among sapa diya padung sa sigaok. And then sa infrastructure sector, so sa mga problema nga among nakita sa mga barangay is limited access to education facilities kay na naman diha ang Balingasag Integrated School ay Balingasag Senior High School. So usa sa mga kakulangon diya is ang classroom. So muna akong ipalikabutan karon nga madugangan po na ang mga classroom nga nadya sa ang tulungan. So bali wala na integrated o senior high school man natira. Then usa is kining sa infra yapon kining poor drainage and infrastructure kay sa mga factor kini magkusog ang ulan, medyo nagi tendency nga mubaha siya sa high then kining dili dapit sa may crossing sa may health center namo wala gani sakto nga drainage diha mo ang tubig nga gikan sa niya mo overflow na dili dapit sa kalsada namo sa may health center. Then environmental degradation of public spaces kining sa mga mga bandal-bandal na gyapon dili mawala gina siya. And then insufficient community facilities. So these facilities are vital for promoting community engagement, cultural activities, and social cohesion, enhancing resident overall well-being. So napag yung mga kulang diyan like among basketball court na naman, pero palera doon sa napalira na ilang medyo na ilang park pa, so nindot pang putog na ay park among barangay. So then sa economic sector, kini isa sa mga pinakadako nga problema nga among nakita is kining low wages and income disparities. So this can perpetuate cycles of poverty and inequality, limiting access to resources, services, and opportunities for socio-economic advancement. Kining mubok nga salary. Then next is dependency on informal economy. So
and also kining limited employment opportunity. This leads to high rates of unemployment or underemployment, particularly among youth and marginalized population. So, kasagaran maging siguro sa ato ang barangay, anang usag na ang unemployment bisan pa ni graduate na kag unsa pa nga kurso diha kay tungod sa kwan lagi sa kataas sa standard po diri sa ato ang nasod sa pag-graduate kag kwan diha, naka-graduate kag 4 years, pangitaan na pud ka o an experience. So, unlike sa ubang nasod nga, pag-graduate ka, trabaho ka din. So, dinhi, kinahanglan pag-experience. So, kung di mo makakuha experience, kung di ka dawaton. So, sa is kini land tenure issues. So, unclear land tenure arrangement discourages entrepreneurship sa agricultural productivity and infrastructure development. Then, underdeveloped and local industries. So, in underdeveloped local industries, this reliance on external resources for goods and services limits opportunity for value addition, innovation, and wealth creation within the community. And then, lastly, in institutional sector. So, kining pinakauna yun namo nga nakita din ni is kining high turnover of barangay officials. So, mostly sa ato karon 2 years ra gyud ta, no, may extend. Kini mo gud kay di pa nato mahuman ang atong mga proyekto ng election sad. So, murag maputol-putol ba? Kumbaga, kung di ka masultihan sunod election na putol pindi na po ito imong project. So, usag yun siya sa institutional sector ng nakita kini high turnover barangay officials. Then, next is lack of gender sensitivity and inclusivity. So this perpetuates gender disparities and undermines inclusive development. So para bang naiupan man gud nga ma-deprive ang mga kababainhan ng mga kini mga LGBT. So dili kayo matagaan og pansin. And lastly sa kaning inadequate training opportunities. So, limited training and capacity building opportunities for barangay official. So, training programs of governance, leadership, financial management, and community development are essential for enhancing the skills and capabilities of barangay officials, enabling them to address the diverse needs of their communities more efficiently. So, by addressing these challenges, requires collaborative efforts among barangay officials, local government unit, civil society organization, and residents to develop and implement comprehensive strategies that promote sustainable development, improve infrastructure, stimulate economic growth, and strengthen institutional capacity ng barangay. So, ang sunod na namo i-present is katong ang problem 3 kan Sir Kagawad Eddie Wads. So, muna to ako, dagan kay salamat.